leher. Pasok. Okay. Sabihin mo, te. Ba, tanggalkan ara mukha sama leher. Tanggal. Basta, Tanggalkan Tanggal. mukha sama leher. Ladyo. Leher niya, leher, yang banyak to. Buka. Jahat. Kau yang jahat to. Kau yang ikut-ikutan. Kamu jahat. Kau yang jahat. Kenapa hindi pandai berhenti kan? Jangan potong kaki ko. Potong lah, potong. Jangan. Potong. Pasukin ito. Magbudo-putulin yung papanya. Sender bom parupactum signum. Procession ex noster liberanos noster. Inomini Patris Sancti. Amen. In Diyos na makuinosos. Kenapa hindi pandai abis ka to? Ha? Pactum picabit picatum. Pasok! Tawagin mo yung kumulang. Tawagin mo yung ano. Panggil ka niya binayaran orang mo. mambuhat. Tawagin mo. Yang kau bayar to ah. Tawagin yung binayaran mo. Mana? Tawagin mo. Panggil. Papasokin mo dito. Papasokin mo. Panggil. Sige, Indo. papasokin mo. Panggil. Sekarang. Pactum picabit picatum. Pasok! Panggil ka niyang ato. Pasok. Yang membuat to ah. Panggil. Nagate. Panggil Pasokin mo. kan. Tawagin mo. Panggil. Tawagin mo. Panggil yang orang ato. Orang hukluban to ah. Mana yung orang hukluban to? Process naman ni Ha? Noster Libanos Noster. Inomini Patris. Mana yung perempuan hukluban to ah? Yang nadamata sa to. Ang Diyos namang Panginoon Sus. May pasok ang kumulam sa pamilyang ito. Pactum picabit picatum. Pasok! Puh! Mana? Ate pa rin. Ha? Ate pa rin. Ba, panggil la to ah. Sabihin mo Panggil kayo yung nga, hukluban to ha? Yung makukulam. Yun yung Tawagin mo. Panggil ka niya hukluban to ah. Mana, panggil ya arat tempat hutan. Panggil ya arat tempat hutan. Ikaw yang panggil ya. Ba, bersihkan yang ato leher to ah. Tanggalkan yang ara leher to sama mukha. Buka yang Diyos naman kung nakila Panginoon Sus, yung basbasa yun, na ipasok ng lahat ng gumang balas. pagsabayin nyo na lang pag ganun. Ang sabi sa Das Camara Eloy sa bawat Eloy. Ba, tanggalkan niya ato leher. Pasok! Tanggal. Cepat. Jangan pelahan-pelahan. Bukan cukup, tanggalkan supaya selesai. Laju. Tanggal. Cepat. Cepat. Kalau hindi ko buka, sakit to. Tanggal. Tidak apa, ada masalah kalau kau mati. Kami pun mau macam itu ba. Depan dari selesai kau. Buka lehernya to, matanya to, segala-gala sampai belakang. Belakang leher. Laju. Cepat. Lepas to panggil ya perempuan hukluban to ah. Cepat. Talaga. Oo. Mahuli ko sa mukha ko, magaling ko. Kaya pala, ang bigat ng likod ko, yung maga itong nakaraan. Ba, cepat. Habiskan ha, jangan tinggalkan. Namang nito. Tapos tatapon niya papunta dito, sa'yo naman pupunta. Joke lang. Iwas ka. Joke. Lagi. Mamaya, tawagin mo yung kuba ng mga kulam ha. Ha? Kenapa hindi tama oh? Paksala ya to, Mr. Tarik to. Paham? Paham ah? Ha? Sa labas? Nasa loob. Sabi sa akin. Mr. Tarik Sabihin mo to. sa mga kuba, Pakuha nga ng timba. ano, nice to meet you. Patuyo na. Buka. Hindi siya takot. Hindi takot? Dia takut. Ya takut. takot. Kalau ya takut, mesti tani selesaikan masalah tani. Tingnan natin, di natakot. Ba, panggil ya lepas to Tigasan ba? dun eh. Wala kayong pakialam.
Sa akin pinakamarami ah. Why me? What did you put? Ikaw yung Wala nauna tuloy. kasi eh. Hindi pa niya sa kapa. Did you put into my son? Ha? Sida. Ara, bini niya. In the jowa. Siya palagi yung simpan. Yung simpan ara ko ka. Ah, okay. Alhamdulillah. Sa akin madami. Ara do orang sa jani ka. Uy, ayusin mo yung buka. Kenapa? Bukan jowa, jahatan ni do orang. Ala, na hindi yan. Lagi. Ada lagi sini. Sige, Jam. Diba? Tikit out, tikit out. Ano linagay yan sa ulo? Yung tumati. Ano, insect daw. Ayaw mong tanggalin. Oo. Ito. Hindi sila ang sacrifice ng bang. Ano plant? Ano? Yuran siya nga pa. Ha? Kanapa? Oy! Poo! Mm. Alam mo tayo. Poo! Apa plan ka mo? Ha? Sige, Jam. Sige, Jam. Apa plan ka mo? Cepat. Akhir sudah. Kumuha ng timba. Yuran siyang apa? Anak keluarga ni ah. Ano lagay sa pa ako? Yung simpan apa sini? Yung simpan apa? Cucok lagi. Kaya pa ang bigat pa ako. Yung simpan apa? Yung simpan apa? Ha? Poo! Insect pa rin. Insect? Lama ito. Sama pa? Sama. Sama. Pa. Tanah? Sama Apa? na. Sama pa. Sama apa? Ako tanga sudat. Eh, Jam. Tanggal. Lagi apa? Insect sama? insect sama. Sama. Cepat pa. Sama apa? Sorry. Oil? Oil? Well, para dumulas. Bukan. Ako yun. Handa. Poo! Faster. Yung simpan apa? Minsan pa ako. Parang ano, Dami pala nilagay sa inyo. kung dumidikit sa... Para dumidikit. Dami ko yung ano Hindi ko. siguro nilagay.